c'est un militant qui n'est pas de l'URK, mais qui revendique justement le respect entre les militants et qui dénonce l'insulte à Sina Azoul et Malak. Azoul Flawel. Azoul Malak, donc tu es membre du Macanava de Toulouse, responsable. Donc je voulais avoir ton avis par rapport à ça. On a vu sur certaines de tes publications, au nom du respect, au nom de la démocratie, au nom de la fraternité entre militants kabyles qui se sont fréquentés, qui se connaissent, qui ont souffert ensemble, qui ont été tabassés, qui ont été arrêtés. On t'a vu tenir une position courageuse et dire non, arrêtons l'insulte, c'est des militants minoukni, c'est des militants indépendantistes. Donc, Araïk Amalek. Bon, نكون دينا أزول في الأول زعما الميت ديال وي مالك طربية أزول في الأول أزول كي قاعد يسلم أزول القبيليين عندما لمت والسنة جينيا ذاين نزرع ثلاليث نموسو جينيا أماينوس يدي ننفن ثمورت قبيليين ذوين نزرع ذاك يثدود باسكو يعطلاني قلان داخل الماك انا فات نعن الماك نموسو غاف ثمانيث غاف ثمون تموت لي قبيليين ديون موسون دي ننفان قدما ديون موسون دي ننفان ديون الوقت إذا أغرف قبيلي ديوني دي فاناري فرداني ولكن دي تثرثيل اللي نينس اللي نعرف الزائري السومثا قلفين ويون قسنا راسا كينيا امنو غدوين يسكملين تيكثيوين تمقاردنت الى قد نولي ذا كان عرف قبيلي ديون وغرف يكفغان la démocratie, la laïcité, le partage et le vivre ensemble surtout. Alors, avec l'art à Guinée, مجرد الثيكثيوين إلى أنيليث à la hauteur du peuple kabyle, à la hauteur du combat du peuple kabyle, qui est toujours démocrate, qui toujours revendique la liberté et la liberté d'expression, la liberté humaine, la liberté tout court. Alors, c'est pour ça que personnellement, là je parle en tant que Melk Ben Hamouch, je parle pas au nom du Macanavad, mais en tant que militant, et je dis, et je le redis, et je le redis, voilà, on est à l'antenne où il a pas de il a pas alors un sien le vocabulaire de Feinstein Exmanos من ركزنا كينيا يدي كثن parce que tant que on a partagé un grand mouvement, on a partagé des moments difficiles et des moments exceptionnels. On a partagé des moments des émotions, mais vraiment, on ne peut pas les décrire dans un cas de vraiment, personnellement, je suis déçu de ces gens-là qui sont là, ils sont débarqués avant-hier. بالك تفضيار كان صوز فاسنا دخلوا منه ils sont là, ils sont en train d'insulter des militants de la première heure, des militants d'avant la première heure même, parce que c'est eux qui ont créé ce mouvement. Du Macanavad, non, du MAC, parce que après il y aura le Macanavad, il n'y a pas de souci. Nkini, je suis un militant de la Kabylie libre et indépendante. Et je suis fier d'avoir participé à ce grand mouvement avec des grands militants. Et
Et vraiment, on arrive là, à ce qu'il y a un nida, mais il est de suite, on va l'attaquer, on va l'insulter, et les insultes, logiquement, la culture est non, parce que la culture kabyle, il est fondue sur... Pourquoi on en est arrivé à ces insultes à Malek? On est arrivé à ces insultes parce qu'il y a vraiment... Est-ce que une maturité politique? Est-ce qu'ils suivent naïvement? Est-ce qu'on veut comprendre? Non. Moi, je crois que c'est des arrivistes qui ne comprennent pas le combat, qui ne comprennent pas le mouvement. Comment il est là déjà, comment il est né. Parce que le combat du MAC, c'est un combat qui est né dans la douleur, et c'est un combat qui est né dans le sang de nos valeureux martyrs qui sont assassinés en Kabylie les années 2000 par le pouvoir mafieux et assassin, le pouvoir colonial algérien. Et le message est clair, et le message il est bien visible, parce que c'est le martyr d'Erzogen qui l'a, comment on dit, il a écrit في من الناس أول نتللي شوف فيهم الحيض ذي الوقت ثاني ذا اكسواتو شي سلي بال اكسبلوزيف من لا جوندارميري coloniale algérienne. Il a écrit liberté, la liberté, je crois que c'est la liberté de la Kabylie, c'est la liberté du peuple kabyle. C'est pas une autre liberté. أسا غينيا إرجازنا غينيا إدي تشميثن مغناسن إدي تشميثن غيركازن je condamne fermement vraiment ces gens-là, parce qu'ils sont en train de dire de n'importe quoi. Ils représentent que eux-mêmes, ils ne représentent pas le MAC. Et le MAC, parce qu'il y a le mouvement RPK qui était né, et que je respecte, même on n'est pas d'accord avec eux, mais je respecte, parce qu'on est démocrate, on est en train de faire de la politique, chacun est libre de penser comme il veut. Bon, mais rien n'empêche que le mouvement RPK, c'est un mouvement, allez, on est militant, on est là depuis 17 ans, on n'est pas tombé dans la première pluie. Ça veut dire Mioussen, نزراني وذواكي أنا وذوايا نزرا ذا شو يقلان ماشي ساقد نكر باش يروح يوانا غير مانيبيولي ذا شو عينو لقنا لا. Malek, juste une petite dernière. ماشي الساقيني Monsieur Guéadi Nunfen, le URK, il ne faut pas le comparer avec l'RPK, avec Imoussou Nadam et du Nunfen Mouzen de suite, vous ne savez même pas de Chouklan. Rien n'empêche que ce mouvement, c'est 100%, c'est des militants dignes, c'est des militants que je connais à peu près, mais en tout cas, c'est des militants que je respecte. Je respecterai tout le temps, parce que c'est des militants de la première heure. Louis Dinsen, Ahmed Bouaziz, Ahmed درشنا النظام المسار ثقرين نا كشينيستي هذيك ما دليل نا درشنا نظن يقلن داخل نموسو أحمد سليمان كادي نا اليوسف نا بوساد نا الزهر تسيقلان يسمح لنا يسولف نويذو c'est pas des militants de Zarrachik Qashani, du Snunfen, Amno, Soudm Ilhan, vraiment, ils sont en train de faire un travail exceptionnel.
ils sont intelligents, ils sont bien instruits. Logiquement, on va leur donner davantage de chances, davantage de moyens et سيكنا مالك باسكو تاسيك تراجونا انت ومدينيا اعرف قبيلي حوايج اللي اعرف قبيلي حوايج ذوك لي الا قاني لي ذيو نفوس ايوا كان هذا فو ام صباط لي ام هرسانه زايريه هذه ركاكي اساكينيا ما ذاك لا ينفد وموسو يفرد داخل نونافادو عضيل اقبيلي نورمالمون انا فادو عضيل اقبيلي هذه قيم اوتون كذا نافاد اثني يلاقوا مكانيس et le mouvement c'est le mouvement chacun a ses idées chacun a sa façon de combattre et voilà la Kabylie c'est pluriel on est là vive la Kabylie libre et indépendante afodi gerzen iwathmathna iktchen يركزن يفدي لنا أبالطون سنة كنا نقار ils ont pas changé de cap on est là et espérons bien qu'on va trouver une solution pour avancer pour une Kabylie libre et indépendante et Racha Guinea et Gatran comme ils ont pas de place avec nous la Kabylie elle a besoin de la sagesse et de la fierté et des gens dignes pour combattre pour la liberté de la Kabylie. Merci beaucoup Malek. Exactement, juste avant. Vas-y, pose-le. Donc, si vous êtes indépendantiste, pourquoi quitter le MAC pour créer un autre courant? C'est bien d'avoir des mouvements indépendantistes, mais quand le combat est à l'abri, on ne compare pas les mouvements catalans avec une histoire lointaine et une spécificité géographique, géopolitique très différente de la Kabylie et un pouvoir arabe. Pourquoi le choix du moment pour lancer l'URK? Thenmir Senouen, votre ami du combat du Maroc. Les responsables مالكي قلاني المكانبات يفين نخدم القيمة يفين نخدم القدر نظرا ذاك نايني غلفيت بوين اي شركة ولا عني ايضا فين نخدم القدر نروح للناس ندم زورة الناس ذاك نعتنا الخلا سالمتي نساع المثل اما كنساع المياه نظن القدر قلنا يرانا القدر كي فغي ثم ديفاكي وموا ils vont retenir le débat يا يون يستنيا membre fondateur d'un mouvement d'un nouveau mouvement ياك يون اللي كان c'est un responsable de mouvement c'est la complémentarité كي القدر كي يزمران مسلاي ما كيسقاش داك مولود بنور ستيكتيوي واجي في مالك لكن كان جوف افوس تقسينس كي ليجيتيم دي سؤال ولا سؤال plusieurs fois نكوني enfin نكوني ني غاد كندي تزوالا وسيغالا تزرف هاد المسلايه في سماك ونويدي ستنيان معنا يا قال معنا سي ماذا قلنا نولي ليسبري هاد المسلايه في لا فيلوزوفي دو لا ديكلاراسيون شنو تخمم نكيني وين يشبان تخمم avec le gouvernement provisoire kabyle bien sûr qu'on le reconnaît c'est un coup كيرابوين اديوين ثيختي ناديوين الخدمه راهي الزهراء السزن رزاف يقول منو غادي نوسلالين ونشق فيدي امونا نكوني ماشي كان ناس نروكوني ما حوايج يوناي النصر يوناي اناي ذوينا نرفد ذوينا يفيد نفوطي ذوينا نخدم لي زافيشنا ذوينا ذايقلنا ماز كان بغا نبنو ثمورث اي ند نحلايا كان ونبنى راسنا تموران لا ريبوبليك سي لا ميم ريبوبليك كنت على الارض فيه on est là dans une démarche de complémentarité. Et il faut l'un déjà discuter. Voilà. Voilà, merci. أتص يعني اللي كومونتير هكاكي أما كتلقى كاسن ديال الغشير يلي ونمشي كتخمم وين vous êtes des alliés du pouvoir وين par exemple c'est quoi le rôle de Saïd Saadi dans la création de votre mouvement
زلط شو لهون ساعد شو ناس زلط bien sûr يا ثيري لي ثور ثيري ادني نثير تساقي سي فري زيك شغل ذو القله نتكسي القيمه بوك دو قبالي نتكسي القيمه لي زانديفيدو ديجا سي كوم سي اون اي incapable de produire de l'intelligence à chaque fois qu'il y a de l'intelligence الا قاس نسمي بوتي دان نظن امي ما كني ثمرت القبائل زيك تسمين كل شاف دي ار اس ابري دي ار اس كي نكون سي خمن القيمه ابري لونسكون سي روندو كونت باللي ولا شكون يشوف نسن مي فرنسا تكشم لوبيراسيون سيرفال لي زافيون سوفلاو دوفينا شمك البترول بوينت ايفرانيا دونك اون سي دي باللي دي ار اس يقول علاش انا نتدف سعيد سعدي باسكو جو دي مانيس يقال سعيد سعدي في روايقي امي ما كني نكوني ونسارا ثموسني قلاقن ونسارا فيروك زي قلاقن ونخدم شمك ودنكا شمك غادي تزقني نصب حدا في القاعه ونصوب انا كنا نخمم الحاجه سعيد سعدي lui même زمرا سيخمم on est fiers de dire que nous incarnons une nouvelle culture politique, nous incarnons une nouvelle génération, nous portons nous portons un projet, nous portons une vision, nous portons des idées, nous portons une stratégie aussi pour l'application de ces idées-là. Et والحوايج راني فريد ني جمال وكنا هادين باش نخمم ندي يا كان لي 125 كي ويديان نسمو راه حاجنا استوي لنا هذاك من الغاشي الدناويه كيرا بويني سان اون بون فولونتي بور لا كونستركسيون دون ريبوبليك كابيل انديبوندونت سي لا كونديسيون سيني كوا نون زعما غادي كان مرحبا سي بويني سان اون بون فولونتي ماذا قال ذلك ما ثاقي الكل. C'est tout à fait normal, mais qui dit Nalmouloud, c'est Kazul d'Amkran. Il y a eu ce problème déjà lorsqu'on a créé le MAC. Et comme on n'a pas, on n'a pas remédié à ce problème, tout là c'est normal nous connaissons. Parce que Meloukanis ne fait rien. ثلاثة ساقين هذا دي ضرر. Axel, le MAC qui déposait déjà le mémorandum au niveau de l'ONU. Pour vous, quelle sera votre stratégie par rapport à tout ça? Axel a déposé le mémorandum. Le premier qui a salué le geste, c'était bien Boazet Chbib, Hussein Azem. Mais nous, dans le carrière, mais une déclaration pour le saluer. Toutes les actions qui mènent vers la construction d'un cabinet indépendant, on est là pour les appuyer, on est là pour les porter, on est là pour les revendiquer. Donc, je sais l'incompréhension, parce que c'est à nous de faire la pédagogie aussi, c'est à nous de faire la communication. Sans tabou, est-ce que Farhas et Dougour يقلان يعني السبا يعني يقلان الفاروق يعني ايضا سيد ماشي الفرحان في السي كان مسفلي ذنا الفهم وذي كيش يجيني دوفر ماشي الفرحات non même pas moi je dirais que c'est au-delà des personnes. Est-ce que Wiggy sont inaccessibles, c'est-à-dire non شغل النواله انا ما كنت كتدخل نسيان نخدم دي رفون من النوا دابا اللي نعكس على الحق. Après, à un moment donné, ça ne sert à rien de faire le redressement à guet, sinon ça va causer encore une déchirure, des divisions. On a opté pour la rupture, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus serein. Justement, parce que aussi un macanavad fort, un macanavad constructif, un macanavad qui va à l'avance, parce que nous sommes dans une complémentarité. تعود مالك وش زيرو ما كنينسى المكان غادي جادا الا قد لو اركاي جاد يا اليوم ذيك واحد شي ناس يا اليوم انت مغري ناس ازكى مادن في كبروجي نادن في كصنفرنا ازكى مادن سوفا سويدي سي مضبرني ناس مادن في انويد البورت بارول انويد لو ريسبونسابل انويد لي ريسبونسابل لوكو انويد انا اسني اون فوا نفكد لو بروجي نا غاسن الغاشي والي ناس نقدنا في البروجي هاد والين بلي ثنا اون نوفيل فيزيون بلي اون ني با موتيفي بار لي بيرسون. Au contraire, c'est quelqu'un qu'on respecte énormément. Il est premièrement, enfin, officiellement sur les gays, qui n'aime zéro, ça ou le reste, je suis grâce à un message, qui demande des choses, mais c'est la jafra. كونوا كان نصر تراجم كونوا يتعلم انوي ذا سلواي انوي ذا نتراجم كذا كي لا رياكسيون ذكر الموفمون انا غاموسيون رو النار هو كان ترجم بريباري لا رياكسيون كل العشاء وكنا ديني منوا
Pour éviter les attaques directes, par exemple, aussi loin, le premier responsable. Déjà, vaut mieux le mouvement, voilà. C'est lui qui va encaisser. Voilà, c'est ça ma question. Mais en réalité, le cas où toujours donc vraiment des fois mais juste une anecdote يراس ديوان يناسو قرار خذ 100% قال يا خم بوعزيز ارد كان فطيني باش كنا ديال avec ناس اللي بالك j'appelle tous les militants à la sagesse il y a énormément de pseudos qui sont des pseudos professionnels voilà ils sont là pour semer la zizanie l'un qui a deux pseudos يونا ديركم فرحات يونا ديركم بوعزيز يونا ديركم نصر يونا ديركم دليل كنا تخضر لنا بوايرنا كنا دنميركا ما دنفرا الحوايج نديري وفغينا راه خاطروا من نارا 2017 اتيلي l'union dans la diversité ولو من نارا شغل نكوني نو سوم ان بوبل immature اتوالين الى توجور انتنا تدرتو في اللحتنا تدرت بودا شغل التريباليزم اللي جو بونس بلي on a dépassé tout ça maintenant c'est des projets ديسنترال نبدا نفكروا فري يلي ولا دي justement là ça il y avait une question là qui circulait beaucoup sur les réseaux. Un certain Naravas, voilà, où il dit que Bouaziz aurait tenu certains propos des Lourkné en disant que toute création d'un nouveau mouvement viendrait du DRS ou du pouvoir algérien. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Est-ce qu'il n'a été là, Bouaziz déjà? Déjà, ملو كان عندنا صح ملو كانت لنا ديكلاراسيون اوفيسيال يعني بوعزيز يمسل ديك كيسي لا تصوالير ولا الجون يلوي النهار دي لا ما دي مسل اوفيسيالمون بوتيت راه ما كان عطي له ذا سلوي premier responsable d'une organisation politique pour souder les rangs باش كنيو قلنا راه درواتي à gauche يزمر عطي شطاس دو ولا كاي يزمر des choses dans ce sens. Mais à aucun moment il y a là c'est une idéologie. Ça veut dire c'est une position ferme qui est immuable, qui ne peut pas changer dans le temps. Au contraire, il a toujours prôné la fraternité. Asmid dit c'est le Sénégal c'est une conférence de fraternité. Arline donc là, ça sera ou même chante melodique ou l'air c'est dame chante melodique ou l'air FFS. Il a toujours prôné la Amzoulo qui a salué la naissance de RPK. Enfin, pas la Keneta, même Nek, même Atas, mais puisque Bouaziz il a salué aussi la naissance de RPK. Sur l'air le vif, il dit c'est le Thigmat. Il y a des Thigmat, Hadretsoum, la Convention nationale kabyle de Gatouavan en 2014. Et c'est le qui organise, il invite le FFS, il le RCD, tous les acteurs sociaux, économiques, politiques et culturels. Inès Ndionoé, Inès le mois qui organise, tout là, il n'est que participant. On se retire. عدي وتخدم تاقيين ينبغى نبغو دونك يون قلت مدي كراري تمسلاي في ثقمات اساكاز الجبدان زعما ينا داكا اي بي نلقى الناس بلي Bouaziz n'a jamais été indépendantiste. Il a assumé le passage en 2013 de l'autonomie à l'autodétermination. C'est lui qui a trouvé les arguments en 2013. Pour la première fois, oui, la première fois à l'État kabyle. Les termes sont importants. Le peuple kabyle, l'État kabyle, il est discouliné, les discouliné depuis 2013, même bien avant. Et je crois qu'il y aura le rachat dans le peuple, dans l'État. Il y aura même des gens de FLN, de FFS, ils ont accepté. Bon, c'est derrière, le peuple kabyle. Bled l'Qbaïl, enfin, ça, mais il y aura l'État kabyle, tu me souviens de l'État kabyle. Il ne suit plus un tabou. La majorité des militants, le Makanavad, ne salue pas l'arrivée dans la naissance du mouvement. Est-ce que tu dis ça jusqu'à maintenant? Sans qu'ils insultent, ils sont restés polis et tout sur les réseaux, mais. C'est vraiment dommage. Ce que j'ai remarqué dans... Je ne parle pas des insultes, avec sagesse, avec un grand calme, ils ne saluent pas la naissance d'un autre mouvement, alors qu'il y en a qui est déjà sur le terrain. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, ce qu'on remarque, il y a certains militants justement du MAC. Ce que je remarque, c'est que dès que tu n'es pas justement dans la ligne de conduite, soit tu es KDS,
Kabyle de service, tu es traître, on te colle tout de suite une étiquette. Ce qui n'est pas normal. Normalement, maintenant, on doit s'entendre. On est شوف وليك فريد كيس نقار ديالنا هي كادو نتكالك مسوينا كي مره اون لي زا اكسكلو اون لي زا مارجيناليزين خلاص لي زالجيريانيست عن سيدي كواليك لي زالجيريانيست سيدي با لي ميليتون تريك ça fait mal aussi يتفضل ذاك فيدي تيزيد تحمل ذاك فيدي تصفاصو هذيك شو الصحمر دار شتي تحمل موي لا دير با لي زيدياكي نعزلي ثنس ولا لي زالجيريانيست سي نورمال Oui, on a tous une part de responsabilité. D'accord. ماكني دينا المولود دوا ساد حيو اور فلاكي ضرا ديما كنا داخل. On a essayé, on n'a pas réussi, on a échoué. Si on a تخلي صيف ثاني في لقى نسوسم. parce que c'est vrai que la culture de l'exclusion القبائل عطاس دحيو عوال النصريانات وما تسكا سلام ضمفراك هي لا جزء ديفو في تواسن نكون الديفو فين تواسن نكون القبائل سي جوتي لاناتيم اول سين كاين وهنا توالي ضر ولا كان تصدق صرا وهنا ديريثا وهنا ذايا وهنا ذايا نجوجي رابيدمون اشحال اون نوالا نرقم دي شونتور نوالا اون اكسكلو دي بوليتيك نسنقصي القيمه لي زارتيست نسنقصي القيمه نسوسم تو سامبلومون الوغ كو باش كنا تبنو تامورت نحواجوك غالن وموت تعوض هذا ويني وي دونك ثورة كنت تعوض نكوني تسكين هكا فريد mais tout ça le problème est que la formation militante ويجي كوربج خاطر le problème qu'on avait justement nous connaissons à l'époque quand on était au sein du MAC même quand j'étais en tant que responsable justement au niveau de l'organique, j'avais posé plusieurs fois cette question de la formation militante. Il faut qu'on leur apprenne comment ils doivent justement véhiculer le mot, véhiculer justement le sens du combat nord. Et on a essayé, mais on a vu que c'était pas faisable. On est arrivé à un certain point, c'était contre un mur. On n'arrivait plus à avancer. Alors dans ce cas-là, il fallait choisir une autre voie. Des fois même nous connaît نتكي direct نتكي شو عليه il y a le retour de manivelle إيجار الناس كان سيقرا كنزدك مولود الناس يار أي ولد يقرا حتى شكي تقول يدك تقول يحملوا سي كو مالوريزمون ان étranger غير جوستومون يدينا لنا غول اللي لازم اساويه مي شكيتي جوستومون de la vie with no avec qui tu étais sur le terrain tu as pris des responsabilités tu as pris des risques et quand tu les entends justement ce genre de qui véhicule ce genre de mots de haine ça fait vraiment très très mal parce qu'ils te connaissent normalement snake